Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope you are all fine. Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Okay, today we are going to learn a new lesson, but before that I'm going to show you this. Okay, guys, now you are at semester 2, year 2021, and I hope you're going to enjoy your lesson in this semester. Ya, anak-anak, sekarang kalian sudah ada di semester 2 tahun 2021, dan saya sangat berharap kalian dapat menyukai pelajaran bahasa Inggris di semester ini. Okay, I'm going to show you what lessons you are going to have in semester 2. Lesson of semester 2 are chapter 7 narrative text, chapter 8 passive voice, chapter 9 report text, chapter 10 advertisements, and chapter 11 song lyrics. Oke, ini adalah pelajaran-pelajaran yang akan kamu pelajari di semester 2. Karena waktu kita sangat sempit, karena kelas 9 nanti akan ujian sekitar bulan Maret, maka pelajaran kita akan kita pelajari dengan cepat ya. Oke, mohon kerjasamanya kalian untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Okay, and today we are going to learn chapter 7 narrative text. Okay guys, today we are going to learn about narrative text. Apa sih narrative text itu? Oke, mari kita perhatikan ini ya. Narrative text is a text that is used to entertain or amuse readers or listeners. Oke, teks naratif adalah teks yang digunakan untuk menghibur, entertain or amused. Untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Jadi tujuan teks ini adalah untuk menghibur, entertain or amused. Okay, now we go here. Okay, what kinds of narrative text? Okay, apa saja jenis narrative text yang ada? Here are some example of kinds of narrative text. Yang ini adalah beberapa contoh jenis narrative text ya. Okay, the first one is folklore or folk tale. Okay, folklore atau folk tale itu cerita rakyat. For example, Malin Kundang. And the second one is fairy tale. Fairy tale itu cerita peri, cerita yang ada magic gitu ya. For example, like Cinderella. Okay, the third one is fable. Fable atau cerita hewan. Okay, a storytelling about animals. Okay, for example, mouse, deer, and crocodile. Contohnya mouse, deer, dan crocodile. Kancil dan buaya. Okay, next, legends. Legends atau kita sebut dengan legenda. Okay, tempat asal suatu daerah. Okay, cerita tentang suatu daerah gitu ya. For example, Danau Toba. Next, myth. Myth atau kita sebut mitos kalau dalam bahasa Indonesia, mitos ya, cerita zaman dahulu kala gitu ya, mitos. For example, Hercules. Okay. Next, short story. Short story atau kalau di bahasa Indonesia kan cerpen, cerita pendek, itu termasuk narrative text. Novel. Novel juga narrative text. Science fiction story. Okay, cerita fiksi ilmiah. Next, horror story, cerita horror. Okay, next. And now we go to the part of narrative text. Okay, bagian-bagian narrative text apa saja ya? The first one is orientation. The second one is complication, and the last one is resolution. Orientation is in the first paragraph, introducing the characters and the settings, time, and place of the story. Orientation itu adanya di paragraf pertama, yang menunjukkan tentang karakter atau setting cerita, gitu ya. Oke, memperkenalkan karakternya, siapa pemeran utamanya ya. Next, the complication. Complication, the main characters faces a problem or crisis. Di complication ini, biasanya di paragraf selanjutnya, berisi tentang
karakter utama mengalami problem atau krisis, mengalami masalah ya, masalah yang dihadapi apa? Next, the third one is resolution. The problem is resolved. The ending of the story, a happy or sad ending. Di resolution ini maka masalahnya dipecahkan. Lalu ini juga bagian dari akhir cerita. Akhir ceritanya bisa akhir cerita bahagia atau sedih. Okay, depends on the story. Okay, next we go to this. Okay, this is the example of narrative text. Ini contoh narrative text ya, the mouse, deer, and the tiger. Look at this. There are 3 paragraph. Ini yang saya cari yang simple aja ya. Kalian nanti mungkin menemukan cerita yang lebih complicated. Okay, look at here. The first paragraph is the orientation. Kenapa disebut orientation? Karena di sini dijelaskan tentang tokoh-tokoh utamanya. Ada mouse, deer, ada tiger, dan waktunya. Okay. Next, complication. Nah, complication is the problem happen. Okay, masalahnya terjadi di complication ini. Yeah, in that dangerous situation, the mouse deer told hard to escape, blah blah blah. Okay, ini complication. And the last one is the resolution. Resolution itu akhir cerita atau pemecahan masalahnya bagaimana. Okay, the mouse deer took the opportunity to escape after fighting with himself, blah blah blah. Ini namanya resolution. Okay, I hope you can understand about this. Okay, next. Okay, the last one. Can you find the moral value of the story? Okay, harusnya kita baca ya. Okay, nanti kalian harus baca dengan seksama. Nanti kalian coba temukan moral story. Okay. Di setiap naratif teks pasti ada moral story atau moral value. Pasti ada moral value. Moral value itu adalah pesan moral. Pesan moral yang ada di dalam cerita. Pesan moral ini berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Setelah membaca cerita itu, apa yang mereka dapatkan gitu ya. Okay, from the story, nanti kalian baca sendiri ya story-nya ya, karena video ini nggak bisa terlalu lama. The moral value of the story is we have to be smart to get away from the troubles. Okay, moral story-nya adalah kita harus pintar, okay, untuk terhindar dari masalah. Okay, seperti cerita kancil dan tiger ini, okay. Berarti dari cerita ini kita dapat belajar bagaimana kita harus pintar untuk menghindari masalah. Okay, this is the moral value. Okay, so now we have learned about narrative text. Okay, dari mulai kinds of narrative text, jenis-jenis narrative text, lalu moral value-nya, dan juga parts of narrative text, bagian-bagian narrative text. Saya minta kalian untuk catat materi ini di buku catatan kalian, di foto, lalu kirim ke Google Classroom. Dan tugas tambahan kalian adalah find one narrative text from the internet and send it through Google Classroom. Okay, cari satu narrative text dari internet, lalu kirim melalui Google Classroom. Okay. Thank you so much guys for your kind attention. I hope you can understand our lesson today. Please contact me if you cannot understand well for this lesson. Karena kita nggak pakai Zoom ya, maka kalau tidak paham materinya bisa tanya ke saya. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.